এই শোনো, আমার শোনো বাবু, আমার শোনো বাবু, আমার শোনো শোনো কোথায় ছোনা কই ছোনা কই ছোনা কই কী করছে ছোনা? রুটিটা খেয়ে নেবো আমি, রুটিটা খেয়ে নেবো। বাবা বলো বলো বলো, রুটিটা নিয়ে নিই, আমি রুটিটা খেয়ে নেব, আমি রুটিটা খেয়ে নেব, খেয়ে নেব, আমি খেয়ে নেব, আমি খেয়ে নেব, আমি খেয়ে নেব। এটা কে খাবে? এটা কে খাবে? এটা কে খাবে? হাত দাও, হাত দাও, হাত দাও, হাত দাও আমাকে এখানে। কে খাবে? এটা কে খাবে? ও শোনা বাবু, আমার শোনা বাবু, আমার শোনা বাবু, এটা কে খাবে? এটা কে খাবে? দিয়ে দেবো আমি, নে এলে খেয়ে নে। বদমাস কথা কা চুনু, ওরে চুনু, ওটা কে দিব? এটা কে? ওই দেখো, छतरी न खोल बरसात में भीग जाने दे, भीगी रात में भीग जाने दे, भीगी रात में भीग जाने दे, भीग जाने दे। गुच्छा हो रहा है, गुच्छा हो रहा है, इतना गुच्छा, इतना गुच्छा, इतना गुच्छा, इतना गुच्छा, इतना गुच्छा, इतना गुच्छा। देखो कितना गुस्सा हो रहा है, देखो देखो। तो सोचा रोटी ले लूँगी उसका। मैं क्या करूँगी तेरा रोटी? हाँ मैं रोटी लूँगी, मैं रोटी लूँगी तेरा, मैं रोटी लूँगी तेरा, मैं रोटी लूँगी। देखो देखो कितना गुस्सा हो रहा है। अच्छा उधर कम बदस, गुच्छा हो रहा, गुच्छा हो रहा, गुच्छा। अरे बच्चों अरे बाबू, गुस्सा हो गया।